سلامونه، زه بشیر یم له افغان ټیپس څخه تاسو ته د هالندي ژبې ورځني اړین اصطلاحات او جملې له پښتو ژباړې سره وړاندې کوم. Dag, Hallo, in het restaurant. Deel 4. in het restaurant 4. په رستورانت کې څلورمه برخه. 1 patat met ketchup. 1 patat met ketchup. یو چپس له کیچپ سره. مطلب یو خوراک چپس له کیچپ سره. En 2 met mayonaise. En 2 met mayonaise. او دوه له مایونیز سره. مطلب دوه خوراکه چپس له مایونیز سره. En 3 keer braadworst met mosterd. En 3 keer braadworst met mosterd. او درې خوراکه برادورست له مسترد سره. برادورست یو ډول د غوښې کباب دی او مسترد یو ډول اوبلنه مساله ده. Wat voor groente heeft u? Wat voor groente heeft u? تاسو کوم ډول سابه یا سبزیجات لرئ؟ Heeft u bonen? Heeft u bonen? آیا تاسو لوبیا لرئ؟ Heeft u bloemkool? Heeft u bloemkool? آیا تاسو ګلپي لرئ؟ Ik eet graag mais. Ik eet graag mais. زما د جوارو خوراک خوښیږي. Ik eet graag komkommer. Ik eet graag komkommer. زما د بادرنګو خوراک خوښیږي. Ik eet graag tomaten. Ik eet graag tomaten. زما د رومیانو خوراک خوښیږي. Eet u ook graag prei? Eet u ook graag prei? آیا تاسو هم د پرې خوړل خوښیږي؟ پرې یو ډول ګندنې ته ورته سابه دي. Eet u ook graag zuurkool? Eet u ook graag zuurkool? آیا تاسو هم د زرکول خوړل خوښیږي؟ زرکول هم یو ډول سابه خواړه دي. Eet u ook graag linzen? Eet u ook graag linzen? آیا تاسو هم د دالو خوړل خوښیږي؟ Eet je ook graag wortelen? Eet je ook graag wortelen? آیا تاسو هم د گازرو خوړل خوښیږي؟ Eet je ook graag broccoli? Eet je ook graag broccoli? آیا تاسو هم د بروکولی خوړل خوښیږي؟ بروکولی یو ډول شین ګلپای دی. Eet je ook graag paprika? Eet je ook graag paprika? آیا تاسو هم د پاپریکا خوړل خوښیږي؟ Ik hou niet van uien. Ik houd niet van uien. زما پیاز نه خوښیږي. Ik hou niet van olijven. Ik houd niet van olijven. زما زیتون نه خوښیږي. Ik hou niet van paddenstoelen. Ik houd niet van champignons. زما مرخیړي نه خوښیږي. راځئ دا جمله یو ځل بیا له سره واورو. تاسو ته هم وخت درکوو چې په هالندي ژبه جمله تکرار کړئ. ورپسې زه پښتو معنا درته وایم. In het restaurant. Deel 4. In het restaurant 4. په رستورانت کې څلورمه برخه. 1 patat met ketchup. 1 patat met ketchup. یو چپس له کیچپ سره. En 2 met mayonaise. En 2 met mayonaise. او دوه له مایونیز سره. En 3 keer braadworst met mosterd. En 3 keer braadworst met mosterd. او درې خوراکه برادورست له مسترد سره. Wat voor groente heeft u? Wat voor groente heeft u? تاسو کوم ډول سابه یا سبزیجات لرئ؟ Heeft u bonen? Heeft u bonen? آیا تاسو لوبیا لرئ؟ Heeft u bloemkool? Heeft u bloemkool? آیا تاسو ګلپي لرئ؟ Ik eet graag mais. Ik eet graag mais. زما د جوارو خوراک خوښیږي. Ik eet graag komkommer. Ik eet graag komkommer. زما د بادرنګو خوراک خوښیږي. Ik eet graag tomaten. Ik eet graag tomaten. زما د رومیانو خوراک خوښیږي. Eet u ook graag prei? Eet u ook graag prei? آیا تاسو هم د پرې خوړل خوښیږي؟ Eet u ook graag zuurkool? Eet u ook graag zuurkool? آیا تاسو هم د زرکول خوړل خوښیږي؟ Eet u ook graag linzen? Eet u ook graag linzen? آیا تاسو هم د دالو خوړل خوښیږي؟ Eet je ook graag wortelen?
Eet je ook graag wortelen? آیا تاسو هم د گازر خوړل خوښیږي؟ Eet je ook graag broccoli? Eet je ook graag broccoli? آیا تاسو هم د بروکولی خوړل خوښیږي؟ Eet je ook graag paprika? Eet je ook graag paprika? آیا تاسو هم د پاپریکا خوړل خوښیږي؟ Ik hou niet van uien. Ik houd niet van uien. زما پیاز نه خوښیږي. Ik hou niet van olijven. Ik houd niet van olijven. زما زیتون نه خوښیږي. Ik hou niet van paddenstoelen. Ik houd niet van champignons. زما مرخیړي نه خوښیږي. دا زموږ د نن ورځې درس. تر بیا د خدای په امان. Dag! Tot ziens.